तो एवरीवन, कल हमने पढ़ा था व्हाट साइकोलॉजी इज़। आज हम समझेंगे नेचर ऑफ साइकोलॉजी। व्हाट डज नेचर मीन इन सिंपल बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकोलॉजी। ये हमें बताता है व्हाट काइंड ऑफ सब्जेक्ट साइकोलॉजी इज़। ये हमें सिखाता है कि कैसे साइकोलॉजी स्टडी करता है ह्यूमन बीइंग्स को। इसमें हम स्टडी करते हैं बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। सबसे पहले हम समझेंगे बिहेवियर। व्हाट इज बिहेवियर? ये हमने कल भी पढ़ा था। बिहेवियर व्हाट वी कैन सी, कि हम क्या देख सकते हैं। जैसे कि हम कोई बात कर रहा है, कोई हंस रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई फाइट कर रहा है, तो ये उसका बिहेवियर है। तो ये साइकोलॉजी जो है ये इन चीज़ों को स्टडी करता है। दूसरा है इसमें वो है मेंटल प्रोसेसेस, कि व्हाट हैपन्स इनसाइड द माइंड। इंसान के अंदर क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो इसमें हम देखते हैं थिंकिंग, फीलिंग्स, रिमेम्बरिंग, इमेजिंग, डिसीजन मेकिंग। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है, वो क्लास में चुपचाप बैठा है, तो वो जो चुपचाप वो बैठा है ये उसका बिहेवियर है। और उसके दिमाग में अगर उसको स्ट्रेस है, डिस्ट्रेस है किसी चीज़ का, या एग्ज़ाम के रिलेटेड उसको स्ट्रेस है, तो ये उसकी मेंटल प्रोसेसेस है। तो ये चीज़ें जो है ये साइकोलॉजी स्टडी करता है, बोथ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि साइकोलॉजी एज ए साइंस। तो हमने कल ही डिस्कस किया था कि ये साइकोलॉजी जो है ये गेस वर्किंग नहीं है, या कोई एडवाइस देगा, ये वो चीज़ नहीं है। इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी। इसमें साइकोलॉजिस्ट जो है वो यूज़ करते हैं ऑब्जर्वेशन, वो ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, टेस्ट्स करते हैं, क्वेश्चनेयर्स करते हैं। ये सब हमें डिटेल में आगे जाके पढ़ना है। एग्जाम्पल, हम स्टडी करते हैं स्ट्रेस एमंग स्टूडेंट्स। तो साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, उन स्टूडेंट्स को जो है ऑब्जर्व करते हैं, यूज़ करते हैं स्ट्रेस स्केल्स, जिनसे वो मेजर करते हैं उनका स्ट्रेस लेवल, कलेक्ट करते हैं डाटा, और फिर उस डाटा को जो है एनालाइज करते हैं टू मेक रिजल्ट्स। तो ये जो चीज़ें हैं ये साइकोलॉजी को जो है साइंटिफिक बनाती है। साइकोलॉजी में हम बोथ जो है इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर दोनों स्टडी करते हैं। व्हाट डज इंडिविजुअल मीन? साइकोलॉजी स्टडी करता है इंडिविजुअल बिहेवियर, वन पर्सन, एक पर्सन को स्टडी करता है। ग्रुप बिहेवियर, जब एक से ज़्यादा पीपल हो तो उनको भी स्टडी करता है। इंडिविजुअल का एग्जांपल हम लेंगे तो एक स्टूडेंट कैसा फील करता है, लो कॉन्फिडेंस, फियर, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें जो है एक बंदे में होती है, तो उसको स्टडी करते हैं। ग्रुप में अगर हम एग्जांपल लेंगे तो उसमें होता है एक क्राउड। अगर किसी जगह पे जो वो क्राउड वो एग्रेसिव हो गया, या कोई ग्रुप जो है वो लीडर्स को फॉलो करता है, या कोई इमोशनली रिएक्ट करते हैं, तो ये बहुत जो है ये साइकोलॉजी स्टडी करता है। इसके बाद हम आते हैं साइकोलॉजी, ये जो इसमें हम बहुत थ्योरेटिकल एंड अप्लाइड साइकोलॉजी भी पढ़ते हैं। थ्योरेटिकल साइकोलॉजी, इसमें हम डेवलप करते हैं थ्योरीज, जिसमें हम डेवलप करते हैं, और हम बिहेवियर जो है वो थ्योरीज से एक्सप्लेन करते हैं। एग्जांपल हम लेंगे थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ये एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो ये भी हम इस साइकोलॉजी नेचर में पढ़ते हैं। अप्लाइड साइकोलॉजी हम उसे कहते हैं जब हम उस नॉलेज को या उन थ्योरीज को हम अपनी रियल लाइफ में जो है वो यूज़ करते हैं। इसको हम अप्लाइड साइकोलॉजी कहते हैं। जैसे कि किसी स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं स्ट्रेस में,
یا ہم کاؤنسلنگ کرتے ہیں ڈپریشن پیشنٹس کو, یا امپروو کرتے ہیں ٹیچنگ میتھڈس کو, تو یہ سائیکالوجی یوزفل ہوتی ہے ان سب چیزوں میں. اس کے بعد جو ہے یہ سائیکالوجی یہ ڈائنامک ہے. ڈائنامک مطلب یہ چینجنگ ہوتی ہے. یہ چینج ہوتی ہے ٹائم, سوسائٹی, کلچر, ٹیکنالوجی. جو پہلے اینشنٹ ٹائمز میں مانا جاتا تھا سائیکالوجی, آج وہ نہیں مانا جاتا. آج اس میں بہت چینجز آئی ہے. یا سوسائٹی ٹو سوسائٹی یہ ڈفر کرتا ہے, کلچر ٹو کلچر یہ ڈفر کرتا ہے. تو جو یہ سائیکالوجی یہ ٹائم ٹو ٹائم چینج بھی ہوتی ہے. ایگزامپل پہلے میں نے آپ کو بتایا, پہلے مینٹل ہیلتھ کا اگنور کیا جاتا تھا. یہ مانا جاتا تھا کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہو گیا تو اس کے اندر سپر نیچرل فورسز ہے جس کی وجہ سے وہ بیمار ہوتا ہے. پھر لیکن یہ ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوا اور یہ پھر سائنٹیفک مانا گیا. تو آج جو مانا جاتا ہے جو مینٹل ہیلتھ وہ بہت ہی امپورٹنٹ مانی جاتی ہے. اس میں ہم تھیریپی یا کاؤنسلنگ وہ بہت کامن ہوتا ہے. تو جو یہ سائیکالوجی وہ گرو کرتی ہے وتھ ریسرچ. اس میں ہم پڑھتے ہیں سائیکالوجی میں آبجیکٹو اینڈ سبجیکٹو. تو سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ واٹ از آبجیکٹو. آبجیکٹو مینس کہ سم تھنگ وی کین سی, جو ہم دیکھ سکتے ہیں, آبزرو کر سکتے ہیں یا میجر کر سکتے ہیں. یہ ڈپینڈ نہیں کرتا فیلنگز یا اوپینینز میں. ان سمپل ورڈز اگر ہم دیکھیں گے, ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں مگر ہم یہ سائنٹیفکلی جو ہے وہ میجر کرتے ہیں, اور یہ ہر کسی کے لیے سیم ہوتا ہے. ایگزامپل ہم لیں گے, کوئی اسٹوڈنٹ جو وہ رو رہا ہے, یا کسی پرسن کی ہارٹ ریٹ ہے ہم چیک کرتے ہیں, یا کسی بچے نے 70 مارکس جو ہے وہ اسکور کیے ہیں. تو جو چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں, آبزرو کر سکتے ہیں, ان کو ہم آبجیکٹو کہتے ہیں. اس کے بعد ہے سبجیکٹو. سبجیکٹو مینس انر فیلنگز, تھاٹس یا ایکسپیرئنسز. یہ ڈپینڈ کرتے ہیں ایک پرسن پہ کہ وہ کیسے انسائڈ کیسے فیل کر رہا ہے. اور جو یہ سبجیکٹ یہ ہم ڈائریکٹلی نہیں سین کر سکتے, یہ ڈفرینٹ ہوتا ہے ہر پرسن کے لیے. ایک پرسن میں ایک جیسا ہوگا, دوسرے میں دوسرا. جیسے کہ کوئی بندہ ابھی سیڈ ہے, اسی کے پاس کوئی بندہ ہوگا وہ خوش ہوگا. کوئی ایگزام کے لیے کوئی ایگزام کے لیے اسٹریس میں ہوگا. تو یہ سب چیزیں ہیں, یہ ہم سائیکالوجی میں پڑھتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی. ہیو اے نائس ڈے.